bit of an understanding of the inductive Bible study Ya, method, sekarang we saya can look at the book of Isaiah, Ya, dan okay? sekarang kita sudah mengetahui sedikit ya tentang bagaimana belajar Alkitab secara induktif. Dan sekarang kita akan melihat masuk ke dalam buku Yesaya. And we are going to look at the book of Isaiah for the next month, Ya, dan okay? kita akan melihat buku Yesaya ini lebih daripada 1 bulan ke depan. It is a big book, Dan ini adalah buku yang sangat besar. and there is so much we can learn in there. Dan banyak sekali yang kita bisa belajari dalam hal ini. And since we're experiencing a bit of like either lockdown or isolation, and we've got a bit more time on our hands, we can actually spend a bunch of this month looking at Isaiah. Like, why not, right? Ya, dan saya percaya bahwa kita sekarang memiliki banyak waktu ya dengan virus ini, lockdown dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa kita memiliki banyak waktu yang bebas. Dan kenapa nggak kita pakai waktu itu untuk belajar kitab Yesaya? In fact, we could call this teaching series Isaiah in Isolation. Dan mungkin kita bisa kita bisa menaruh judul dalam pelajaran ini adalah Yesaya di dalam isolasi. And for those of us that can't go out, why not sit down and study Isaiah, Ya, right? dan untuk orang yang tidak bisa keluar, kenapa kita tidak belajar tentang Yesaya ini? Now, through this teaching series, I don't really want to do a lot of teaching. Ya, jadi di dalam pengajaran ini saya tidak mau banyak sekali mengajar. I will do some. Saya akan melakukan sedikit. But the heart of this series is to get you guys studying for yourselves. Ya, tetapi hal yang paling berat dalam pengajaran ini adalah untuk membuat kalian belajar sendiri. And so I'm going to give you certain objectives. Jadi saya akan memberikan kalian beberapa objektif I'm going to give you certain assignments. dan beberapa tugas. And then you guys get to put the time in, okay? Dan kalian yang bisa pakai dan kalian yang ambil waktu di mana kalian bisa kerjakan. And I'm hoping you could set aside at least 30 minutes a day to study Ya, dan Isaiah. saya berharap kalian setidaknya 30 menit sehari untuk belajar. But if you could do more, that would be great. Tetapi kalau kalian bisa melakukan lebih, itu sangat bagus. If you ever go on to do like an SPS or Bible Core course with YWAM, you will be studying from morning till night. It's Ya, crazy. kalau kalian mengikuti SBS atau babysit dengan WAWM, kalian akan belajar dari pagi sampai malam. But if all you can spare is 30 minutes, okay, it's better than nothing, Ya, all right? tapi sekarang kalian cuma pakai 30 menit sehari. Lebih baik 30 menit sehari daripada tidak sama sekali. But guys, I find that when you study for yourself, Dan saya bisa melihat ya saat kalian belajar sendirian nantinya, when you discover truth for yourself, saat kalian menemukan kebenaran dari pelajaran itu, that's the truth that gets stuck in your heart. itu adalah salah satu kebenaran yang akan tertanam di hati kalian. That's the truth that goes deepest. Dan itu adalah kebenaran yang akan masuk ke dalam. That's the truth that is easy for you to remember. Dan itu adalah kebenaran yang gampang untuk diingat. But a lot of times if we hear a sermon Dan seringkali kalau kita mendengarkan khotbah or a teaching atau pengajaran from someone else, dari orang lain, by next day or next week we've forgotten already, ya right? mungkin besoknya atau minggu depannya kalian akan lupakan itu. But the truth that you discover for yourself Tetapi really, kalau kebenaran yang kamu temukan untuk dirimu sendiri, that is what really gets stuck in your heart, itu okay? benar-benar bisa tertanam di dalam hatimu. But you're going to have to put the work in. Ya, tapi kalian harus bekerja untuk hal itu. You can't put your Bible under your pillow and then lay your head at night and just hope the Word of God's just going to soak through your brain. Ya, kalian gak bisa ya ambil Alkitab kalian taruh di bawah bantal kalian, tidur terus tiba-tiba masuk semua gitu, ya gak bisa. You must put the time in, Tapi okay? kalian harus ambil waktu. So, we will go to the book of Isaiah. Nah, kita sekarang masuk ke dalam buku Yesaya. And in the first verse, Dan di ayat yang pertama, this is easy. Isaiah chapter 1, verse 1. Yesaya 1 ayat 1. The vision of Isaiah the son of Amos concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, the kings of Judah. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Now, what was our first step of the Bible method, inductive method? Apa tadi langkah pertama dalam belajar Alkitab secara induktif? Observation. Observasi. And what were some of the questions we can ask? Dan apa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan? When? Kapan? What? Apa? Who? Siapa? Do we see some people up here? Kalian melihat beberapa orang di situ? Yes? Let's ask that question. Who Mari are kita these tanya, guys? siapakah mereka ini?
Well, first one is Isaiah, okay? Yang pertama adalah Yesaya, Author of this book. penulis daripada buku ini. And he was a prophet to the southern kingdom of Judah. Dan dia adalah nabi daripada kerajaan selatan Yehuda. And maybe later I'll give you a bit of a lecture on a bit of the history of Israel, okay? Ya, dan nanti sedikit mungkin saya akan bisa kasih kalian pelajaran tentang histori singkat tentang Israel. But under Solomon's son, the kingdom was split between King Jeroboam and King Rehoboam. Ya, tetapi setelah Raja Salomo, ya di bawah keturunan Raja Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Salah satunya dengan Rehabeam, dengan salah satunya dengan Yerobeam. And so there was the northern kingdom of Israel Dan di situ ada kerajaan utara daripada Israel and the southern kingdom of Judah. dan kerajaan selatan daripada Yehuda. And that is where Jerusalem was. Dan itulah di mana Yerusalem berada. And that is who Isaiah, where Isaiah was ministering. Dan disitulah di mana Yesaya ini melayani. So Isaiah, he was married to a prophetess. Dan Yesaya ini juga menikah dengan nabi-nabi And they had at least 2 sons. dan memiliki 2 anak. You can read about that in chapter 7, chapter 8. Ya, dan kalian bisa lihat nanti di pasal yang 7 dan 8. Now, this next part's not recorded in the Bible, Dan yang setelah ini tidak dituliskan di dalam Alkitab, but Jewish tradition says that Isaiah was killed by King Manasseh. tetapi tradisi-tradisi itu berkata bahwa Yesaya ini dibunuh oleh Raja Manase, He's the son of Hezekiah. anak daripada Isikaya. And tradition says that he put Isaiah into a hollow log and cut him in 2. A log, like a pohon yang a Ya. log that has no. Jadi Yeah. seperti ditaruh di dalam lubang di dalam batang pohon begitu terus dipotong jadi 2. Yeah, and that's why, and it appears maybe from the book of Hebrews, this verse is referring to Isaiah. Ya, dan mungkin ada salah satu ayat yang ada di Ibrani itu menghubungkan kepada Yesaya. This is in the list of heroes from the book of Hebrews. Ya, ini adalah daftar-daftar daripada pahlawan-pahlawan yang ada di Ibrani Or heroes of the faith. atau pahlawan-pahlawan iman yang ada di Ibrani. Hebrews 11 verse 37, it says that these heroes, they were stoned, means that they were stones were thrown at them until they were dead, okay? Ya, dan di Ibrani 11 ayat 30 dikatakan mereka dilempari dengan batu, yang diartikan bahwa mereka dilempari batu sampai mati ya. They were sawn in 2. Mereka digergaji menjadi 2. Digergaji, right? So this possibly is referring to Isaiah, cut Dan in 2. itu ada kemungkinan ditujukan kepada Yesaya. That this verse is possibly referring to Isaiah, and he's referred to as a hero of the faith. Dan dikatakan di situ bahwa Yesaya adalah salah satu pahlawan iman. And these are heroes who persevered under persecution and adversity. Ya, dan pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang mati di dalam penderitaan ya. So this is a little picture of Isaiah and who he was. Ya, dan ini adalah gambar sedikit tentang Yesaya dan siapa dia. Now the next who question are who are these other guys? Dan pertanyaan berikutnya adalah siapakah orang-orang yang lainnya? From chapter 1 verse 1. Dari pasal pertama ini. We have 4 kings, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Ya, kita memiliki 4 raja, ya, Uzziah, Jotham, Ahaz, dan Yehezkiah. Yeah? And we want to ask ourselves, who are these guys? Dan kita akan bertanya, siapakah orang-orang ini? Can we find them in the Bible? Bisakah kita menemukan mereka di dalam Alkitab? Yes. Bisa? Yeah, definitely they're in the Bible, right? Ya, benar, mereka ada dalam Alkitab. And so we want to use the Bible to learn a bit more about these 4 kings. Ya, dan kita akan menggunakan Alkitab untuk belajar lebih banyak tentang siapakah 4 orang raja ini. And that is what our first assignment is today, guys. Dan itu adalah tugas kita hari ini. We're going to read our Bibles. Kita akan baca Alkitab kita. Ayo, siapa yang bisa bawa Alkitab? And we're going to go to the book of 2 Kings. Dan kita akan pergi ke kitab 2 Raja-Raja. Isn't that funny? People are like, I thought I was coming to learn more about Isaiah. Why am I reading Kings? Ya, banyak orang berkata, saya pikir saya di sini belajar untuk Yesaya, kenapa saya harus baca Raja-Raja? This is what happens when you study the Bible, Dan okay? itulah yang terjadi kalau kalian sedang belajar tentang firman Tuhan. Because Isaiah is a person who lived in a certain time.
Ya, karena Yesaya adalah orang yang hidup di dalam waktu, in a culture, di dalam sebuah budaya, in a nation. dan dalam sebuah negara. So we want to learn more about his setting, right? Ya, jadi kita harus belajar lebih banyak tentang konteksnya dia, tentang di mana dia hidup. What was happening in his lifetime? Apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. And we can read about that in 2 Kings. Dan kita bisa baca itu semuanya di dalam 2 Raja-Raja. And so the first assignment is to read 2 Kings chapter 15 to 21 verse 18. Jadi tugas yang pertama adalah membaca 2 Raja-Raja 15 sampai 21 ayat 18. And Dan 2 Chronicles 2 Tawarik chapter 26 to 26 sampai chapter 33 verse 20. 33 ayat yang ke-20. And just to give you a brief understanding of the difference between Chronicles and Kings, Dan habis itu saya akan menjelaskan kepada kalian perbedaan antara Raja-Raja dan Tawarik. because it does seem like the same story is getting repeated, Ya, right? itu seperti kelihatannya kayak kisah yang sama cuman diulang-ulang. The book of Kings records the history of both the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Ya, Judah. jadi 1 dan 2 Raja-Raja itu menuliskan sejarah dari 2 kerajaan Israel dan juga Yehuda. Chronicles just focuses on Judah, Tetapi Tawarik itu hanya fokus kepada Yehuda. and it really wants to follow the descendants of David, Dan yang benar-benar hanya mau mengikuti keturunan daripada Daud. and it also really focuses on the positive aspects of these Dan kings. selalu melihat hal positif daripada raja-raja itu. So you don't hear about these kings and their failures usually. Ya, jadi kalian di Tawarik itu kalian tidak akan melihat kegagalan-kegagalan daripada mereka. So like David and Bathsheba, Kayak Daud dan juga Bathsheba, the story is in Kings, kisah itu ada di raja-raja, but not in Chronicles. tapi tidak di Tawarik. So that gives you a little basic understanding the Ya, difference itulah between Kings and sedikit Chronicles. pemahaman perbedaan antara raja-raja dan But Tawarik. we want to take time to read through these. Ya, kita mau benar-benar mengambil waktu untuk All right. membaca ini. And as you read, you need to take notes, okay? Dan saat kalian membaca, kalian harus mengambil catatan. If you study the Bible, you must have a notebook or computer, okay? Ya, kalau kalian belajar Alkitab, kalian harus memiliki komputer atau setidaknya buku. Must, okay? Harus kewajiban. Because we got to remember what we're learning. Karena kita harus mengingat apa yang kita pelajari. We must take notes. Kita harus mengambil catatan. So as you read these chapters, Jadi saat kalian kalian membaca ayat-ayat tadi, just write a few notes about each king, ya okay? hanya tulis beberapa catatan tentang raja-raja ini. Nothing too detailed. Tidak harus terlalu detail, Just a few brief notes about them. hanya beberapa kata-kata aja tentang mereka. If they were good or bad. Apakah mereka baik apa tidak? Maybe some of the notable events in their Atau life. mungkin ada beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan mereka. And also record what was happening in Israel, the northern kingdom of Israel. Ya, dan juga catatkan apa yang terjadi dengan kerajaan yang ada di utara, kerajaan Israel. And I think as you read Kings, you're going to read about the empire of Assyria conquering the northern kingdom, okay? Ya, dan kalau kalian membaca nanti di Raja-Raja, kalian akan bisa melihat kerajaan Syria itu akan mengambil alih kerajaan Israel. That is a very significant event, okay? Dan itu adalah salah satu hal yang signifikan. And as you read, Dan saat kalian membaca itu, imagine what it must have been like for Isaiah to prophesy in that time. ya, dan kalian bayangkan ya bagaimana kisahnya tentang Yesaya itu harus memberikan profesinya dia atau melayani di dalam raja yang berbeda-beda itu. What was it like for Isaiah to minister to these kings? Ya, jadi bagaimana kejadiannya seperti Yesaya itu yang melayani raja-raja itu. Imagine some of his emotions. Ya, bayangkan tentang emosi-emosinya dia. Imagine some of his responses to these kings. Ya, dan bayangkan tentang tanggung jawabnya dia kepada raja-raja ini. But the objective of this assignment is to help us understand the setting, okay? Ya, tetapi objektif daripada pelajaran kali ini kita bisa melihat pengaturannya. It will help us to understand the book of Isaiah more if we understand the setting. Ya, kita bisa lebih mendalam mengerti tentang buku Yesaya ini saat kita mengerti tentang pengaturan yang ada di dalamnya And what is happening in that time. dan apa yang sedang terjadi di waktu itu. So that is our first assignment.
Jadi itu adalah tugas pertama kita And we'll give you some time to do that. dan saya akan memberikan kamu waktu untuk melakukan itu And then later on, I'll give you your next assignment. dan setelah itu saya akan berikan kalian tugas selanjutnya.